Lisura ning watay kwarta ay. Mangita tag kwarta sa kalsada. Kuyog ta. Boss, pamarayga ko boss be. Pamarayga ko. Kadiyot lang boss. Gadali ka boss. Pasensya ka disturbo boss. Pamarayga ko be. Kuangan bitaw og kwarta bitaw panggas bitaw nya. Mato pa kog natimawan. Pwede ra boss. 20, 50. Pwede 30 mo gila minimum be. Wagi ko kuan 3 ra ng kwarta dre. Pwede ra boss. Absent ko lang, Jace, 20, ikaw lang kuan. Mangita pa kog laing kuan. Mangita pa kog laing nga mga rider nga kuan, pangayuan. Short lagi ko, nabili man og pitaka. Ay 50. Salamat kay boss. Magi ra ka diri boss kada hapon. Ano diri? Di man nila kunaw nga aniram ko diri pirmiya. Ay mong kamayo boss, napahatag nimo boss. Imong 50, ilisda na kog piso. Ginansa na kog 49. Boss, salamat kay boss ha. Sige boss, salamat kayo. Pasensya kayo boss. Boss, nindutan na mag-motor boss eh. Pilay down na ni boss. Ya ni boss. Ikas na ni yung pagkapalit boss. Boss, pamarayga ta boss bin. Kuangal yung gasolina boss. Kasi maubsan ko. Pamarayga ko, bisag 50 lang. Isihan ni mo boss eh. Disturbo gitu ka boss. List down lang taga boss. Kailan ko ni mo boss. Ha? Paano eh, huwag mong 50 ba? Panggas ba? Deliver pa ka? Salamat kayo boss ha? Butaan na gini mo boss eh. Gaan yung 50 busing, babisi kayo. Boss! Tunggu si mong kayo boss ba? Lisdan ta ka ba? Lisdan ti ka sa kung kuhan ba kayo? Mahagi ka ba? Lisdan ti ka piso ba? Sige na ba? Sige boss! Boss! Salamat kayo boss ha? Ay dula eh. Boss! Salamat boss! Pamarayga ko. Nagkuan lagi ko na. Gikan ko nagkuan ba dito sa kantumog ba. Kanang naubsan lagi gasolina ma'am. Na kay kwarta dia ma'am kay wala lagi kay kuan ma'am. Wa ko da kwarta diri la ina. Sincere gini na anak ko. Ay minimum man kuno siya 30, 50. Na kay kuan ha, sig kuan. Sinsa kay mama gitawag gyud ka ma'am. Sige dali ka ba. Sige mo ato sa amiga. Mo ato kasi mo amiga ma'am. Sinsa juga ma'am, wala lagi. Ha? 100? Ana ako 50 diri ma'am, ako ni puno 50 ma'am mo. Ayaw mo eh. Ikuga na ko ni ma'am eh. Bitaw ma'am. Karong ba ayaw ma'am eh. Kailan mo, okay ko ni ma'am. Dai bitaw ma'am, salamat kay ma'am. Tunggu si mo kayo ma'am. Na ako ihatag ni mo ma'am. Na ako ihatag mo piso ma'am. Salamat kay mama. May na lang ginansya ko 99 ma'am. Thank you kay mama. Thank you ma, bye-bye. Thank you kayo. Oh, hawa guys. Tingnan ko ninyo, dali ra kayo no. Dali ra kayo mag-vlog. Why 5 minutes na lang tayo 200. Layo ra panarbaho ani. Di na lang tayo panarbaho. Mangayo na lang dali.